सब्सक्राइब करें डिस्कवर उर्दू नॉलेज को और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज से हम नेमतुल्लाह शाह वली की पेशनगोइयों पर एक मुकम्मल सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इस सीरीज़ में हम माजी का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हाल और मुस्तकबिल का जिक्र किया जाएगा। तो अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी किया करें, क्योंकि इससे खामियां दूर करने में मदद मिलती है। मोहतरम नाजरीन, अगर 71 के दौर से लेकर आज तक आप उम्मत मुसलमान की हालत पर गौर करें और खुसूसन पाकिस्तान की हालत पर नज़र डालें तो हमें मजमूई तौर पर कई खराबियां और जवाल नज़र आता है। हम ये देखते हैं कि पूरी उम्मत मुसलमान के पास ना कोई सियासी निज़ाम है और ना ही कोई मुआशी ताकत, ना ही हमारे उलमा का वो मुकाम है कि वो तजदीदो दीन के ज़रिए हमारे मुआशरे को दोबारा ज़िंदा कर सकें। पूरी उम्मत में कहीं तो नापाक मगरबी जमहूरियत मुसल्लत कर दी गई है, तो कहीं सफाक आमरियत और कहीं काट खाने वाली बादशाहत है। शरीयत और खिलाफत राशिदा का निज़ाम पूरी उम्मत मुसलमान में कहीं भी नज़र नहीं आता। मुसलमान हुक्मरान ही उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन और खाइन हैं। मुसलमानों की पूरी मईशत सूद और रबा के निज़ाम पर कायम है, जो बराह रास्त अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग है। इसी इखलाकी, दीनी और रूहानी ज़वाल की वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया में ऐसा फितना और फसाद बरपा है कि हकीकतन यूँ लगता है कि जैसे एक दस्तरख्वान बिछा है और लोग खाने पर टूट पड़े हैं। जैसा कि एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि एक वक़्त आएगा कि मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जैसे समंदर की झाग, मगर दुश्मन इस तरह इन पर टूटेगा कि जैसे भूखे दस्तरख्वान पर टूटते हैं। सहाबा ने पूछा, इसकी क्या वजह होगी? क्या मुसलमान तादाद में बहुत कम होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी। वहन की वजाहत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ है, और इसका नतीजा ये होगा कि चारों तरफ से मुसलमानों पर हमले किए जा रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफ़गानिस्तान दुश्मन के तरगे में था, लेकिन आज वो आज़ाद हो चुका है। इसी तरह कश्मीर, फ़लस्तीन और इराक़ पर दुश्मनों का कब्ज़ा है। शाम, लिबिया और यमन में शोरश है, और अब तो ये आग उर्दन और सऊदी अरब की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान पिछले 14 बरस से खवारिज और मुशरिकों के हमले की जद में है। उम्मत का हाल ये है कि खवारिज और यहूद के फितने से निमटने की बजाय ये फ़िरका वाराना बुनियादों पर एक दूसरे के गले काट रहे हैं। 1.25 अरब से ऊपर मुसलमान हैं, पर इनकी कोई इज्जत नहीं है। हर किस्म की किताब हमारी लाइब्रेरियों में मौजूद है, लेकिन इल्म उठ चुका है। मुसलमान मुआशरों में फहाशी, बदकारी, बुराई और ख़यानत आम हो चुकी है। इस्लामी इक़्तिदार इस कदर नापैद हो चुकी है कि हिफ़्ज़ मरातब, अदब अदाब और ख़वातीन की इज़्ज़त जैसी रवायात, ये तमाम बुराइयाँ मीडिया और जदीद निज़ाम तलीम के ज़रिए यूँ आम कर दी गई हैं कि अब ये बुराइयाँ महसूस ही नहीं होती। हर वो बुराई जिस पर अल्लाह ने पहली कौमों को तबाह किया है, अब वो मुसलमान मुआशरों और खुसूसन पाकिस्तानी मुआशरे में मौजूद है। अल्लाह ने मुसलमानों को खौफ और भूख के अजाब में मुब्तला कर दिया है, मगर इसके बावजूद ना तो इसके हुक्मरान बेदार होते हैं और ना ही कौम तौबा करती है। नेमतुल्लाह शाह वली हमारे इस दौर की बड़ी हैरत अंगेज़ तस्वीर खींचते हैं। इनकी पेशनगोइयों को पढ़िए तो आपको नज़र आता है कि आज के दौर में यही सब कुछ हो रहा है, मगर इंशाअल्लाह इसके बाद बाजी पलटेगी, क्योंकि जब हालात की खराबी अपनी आखिरी हदों को छू लेगी तो मुसलमान फिर दोबारा उठेंगे। चुनांचे नेमतुल्लाह शाह वली बताते हैं कि पहली तहरीक मज़ाहमत जो मुसलमान अपने खोए हुए मुकाम को हासिल करने के लिए बर्पा करेंगे वो अफ़गानिस्तान में होगी। ये 80 की दहाई में होने वाली सोवियत अफ़गान जंग की तरफ इशारा है, जो बिलाखिर सोवियत यूनियन के बिखरने पर ख़त्म हुई, और अब 2001 के बाद अमेरिका की अफ़गानिस्तान में मुहिम जोई का अंजाम भी रूस से मुख्तलिफ नज़र नहीं आया, और दुनिया ने देखा कि किस तरह एक सुपर पावर को अपने हथियार छोड़कर भागना पड़ा।
نعمت اللہ شاہ ولی نے امت مسلمہ کے اخلاقی زوال کی بڑی دردناک تصویر کھینچی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت سے بے حد مجرمانہ فعل اور گناہ سرزد ہوں گے، حکام رشوت لیں گے، دانستہ اپنے فرائض سے سستی اور غفلت برتیں گے اور تاویلات کے ذریعے سرکاری احکامات کو تبدیل کریں گے۔ علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر صرف روئے گا، اور عوام الناس کا حال یہ ہوگا کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی سے ناچ گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے۔ آج پاکستان کا میڈیا دیکھیے تو آپ کو درجنوں ٹی وی چینلز پر سوائے بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پورے ملک اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر حکمران ہیں کہ بے دردی سے لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ ناپاک اور پلید ترین وجود علماء کے روپ میں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور عوام الناس کو فحش فلموں، راگ و رنگ اور ناچ گانے سے ہی فرصت نہیں۔ پورا ملک حالت جنگ میں ہے۔ پچھلے دنوں میں 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ آئے روز بم دھماکے ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ سکولوں میں بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، مگر میڈیا میں بیٹھ کر یہ ناپاک دانشور، سیاستدان اور علماء جمہوریت کے راگ لاپتے ہوئے قوم کو زمانہ جاہلیت میں رکھ کر ملک کی جڑیں کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج قوم کا وہی حال ہے جو ہزاروں سال قبل بغداد کا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکو خان کے ذریعے روند کر رکھ دیا تھا۔ ہمارے موجودہ دور کے مفتی اور علماء کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ معاشرے کے مفتی اور علماء خود گمراہ ہوں گے اور بلا وجہ فتوے دیں گے اور حق کو چھپانے کے لیے شرعی ہیلے گڑیں گے۔ اس شعر کی حقیقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آج پاکستان کے میڈیا اور حکومتی ایوانوں میں معروف شرابی، زانی، مراسی اور بدکار لوگوں کو علماء دین کہہ کر پیش کیا جاتا ہے۔ خوارج اور فسادی ذہنیت کے حامل فسادیوں کو امت کی نمائندگی کے لیے مشہور کیا جاتا ہے۔ کفر کے فتووں کا حال یہ ہے کہ امت میں کوئی فرقہ ایسا باقی نہیں بچا جس نے دوسرے پر کفر کے فتوے نہ داغے ہوں یا خود اس پر فتوے نہ لگے ہوں۔ آج نہ کوئی احمد بن حنبل ہے، نہ کوئی امام شافعی، نہ کوئی امام ابو حنیفہ اور نہ ہی کوئی امام مالک ہے۔ گمراہ کن علماء حق سے اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب امت کی رہنمائی کا کام یہ خود گمراہ اور فاسق علماء کر رہے ہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی اسی دور کے حوالے سے ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب فتنے علماء میں سے اٹھیں گے اور علماء ہی میں داخل ہو جائیں گے، اور اس وقت آسمان کے نیچے سب سے ناپاک مخلوق یہی علماء دین ہوں گے۔ آج ہم پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کی تصدیق دیکھ رہے ہیں، جس کا ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکمل ثبوتوں کے ساتھ نقشہ دکھائیں گے۔ کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو حیرت انگیز پیشن گوئیاں جاننے کو ملیں گی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔